کیا ایک بیٹی کو زندہ دفن کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم کا احساس دلایا، مگر افسوس وہ جب تک اس حقیقت کو سمجھ سکا بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک شہر میں ایک تاجر تھا جس کا نام افضل تھا۔ وہ امیر تھا، عزت والا تھا، مگر اس کی نظر میں بیٹیاں محض بوجھ تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا ہو تاکہ وہ اس کا نام روشن کرے اور اس کی دولت کا وارث بنے۔ لیکن ایک دن اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر وہی جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ کیا اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ وہی کیا جو اس نے سوچا تھا؟ اور اگر ایسا ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے باپ کی جس نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی کا بوجھ سمجھا، لیکن آخری وقت میں اسے وہی بیٹی اپنی آخری امید بنی۔ یہ قصہ ہے بغداد کے شہر بصرہ کا، جہاں ایک افضل نامی تاجر رہتا تھا۔ افضل کا کپڑوں کا کاروبار تھا۔ اس کا کاروبار اس قدر وسیع ہو چکا تھا کہ نہ صرف اس کا کپڑا بغداد کے بازاروں میں فروخت ہوتا، بلکہ اسے تجارت کے سلسلے میں شام، لبنان اور مصر کے دور دراز علاقوں میں قافلوں کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ دن با دن اس کا کاروبار بڑھتا جا رہا تھا اور وہ انتہائی امیر ہوتا جا رہا تھا۔ ہر جگہ اس کی ایک پہچان بن چکی تھی۔ اس نے بصرہ میں ایک محل نما گھر تعمیر کروایا تھا جس میں شاہانہ زندگی کی تمام سہولیات موجود تھیں۔ خدمت کے لیے نوکر چاکر اور کنیزیں موجود تھیں۔ غرض یہ کہ وہ ایک نہایت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اس میں ایک بری عادت تھی، وہ زمانہ جاہلیت کی طرح بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی نفرت کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ بیٹے والدین کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، وہ کاروبار کر کے جائیداد بنا سکتے ہیں اور باپ کی شان ہوتے ہیں، جبکہ بیٹیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ الٹا ان کی پرورش پر پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور اگر لڑکی اچھی نہ نکلی تو خاندان کی عزت پر داغ بھی لگ سکتا ہے۔ بیٹی کا باپ ہونا وہ اپنی مردانگی پر دھبا سمجھتا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کی اس بری عادت کا علم تھا، مگر وہ خاموش رہتی تھی۔ اس تاجر کو اولاد کی خواہش تو تھی، لیکن بیٹی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کی بیوی امید سے ہو گئی۔ وہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا۔ فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تجارت کے سلسلے میں مصر جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے واپس آنے میں کافی عرصہ لگ جائے، لیکن میں تمہیں یہ ہدایت دے کر جا رہا ہوں، اگر بیٹا ہوا تو اس کی شاہانہ طریقے سے پرورش کرنا، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ اس سے پہلے کہ وہ جوان ہو کر بدنامی کا گھبا میرے چہرے پر لگا دے، بہتر ہے کہ اس کا قصہ پیدا ہوتے ہی ختم کر دینا۔ تاجر کی ان سخت باتوں سے اس کی بیوی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بہت غمگین تھی، لیکن اس نے اپنے آنسو چھپا لیے۔ اس نے اپنے شوہر کو الوداع کیا اور اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو کر سوچنے لگی، اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں کیا کروں گی؟ تاجر کی بیوی کو بیٹیاں بہت پسند تھیں، لیکن وہ اپنے ظالم شوہر کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس لیے وہ خدا سے دعا کرتی تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہو تاکہ اس کا شوہر خوش ہو جائے۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت گزرتا رہا اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب اس کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس کی یہ خوشی چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔ اسے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی، مگر وہ اپنی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کوئی ماں اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو زندہ دفن نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی پرورش کرے گی، اس کا شوہر جو بھی سلوک کرے، لیکن وہ اپنی بیٹی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی قسم کی نفرت نہیں سکھائے گی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کو بابا کہنا سکھایا، ہاں وہی بابا جسے بیٹیوں کے وجود سے نفرت تھی۔ ایک دن اسے ایک خط ملا۔ یہ خط اس کے شوہر کا تھا، جس میں لکھا تھا کہ وہ 2 ماہ بعد واپس آ رہا ہے۔ وہ یہ خط پڑھ کر افسردہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس کا شوہر اس کی بیٹی کو دیکھ کر کیا سلوک کرے گا۔ اسے اپنے شوہر کے واپس آنے کی ذرا بھی خواہش نہ تھی، لیکن قسمت کو کون ٹال سکتا ہے۔ ایک دن اس کا شوہر گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے ہی وہ اپنی بیوی کو پکارنے لگا اور کہنے لگا، جلدی سے میرے بیٹے کو لے آؤ۔ اس کی بیوی فوراً باہر آئی اور اپنے شوہر کو سلام کیا۔ اس کے پیچھے ہی ایک ننھی سی بچی بابا بابا کہتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ اسے دیکھتے ہی تاجر کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ وہ اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا اور بولا، میں نے تم سے بیٹا مانگا تھا اور تم نے بیٹی پیدا کی۔ میں جو کہہ کر گیا تھا تم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ اب میں یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ تاجر کی بیوی رونے لگی اور اسے واسطے دینے لگی کہ یہ ظلم نہ کرو، تمہیں بھی کسی عورت نے ہی جنا ہے۔
लेकिन ताजिर का दिमाग खराब हो चुका था। इसने अपनी फूल जैसी बेटी को उठाया और जंगल की तरफ ले गया। इस मासूम बच्ची को खबर ही ना थी कि इसका बाप इसे कहाँ ले जा रहा है। इसने अपनी बच्ची को एक जगह बिठाया और गड्ढा खोदने लगा। वो बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। चंद ही लम्हों में गड्ढा तैयार हो गया। ताजिर ने अपनी बच्ची को गड्ढे में बिठाया और इस पर मिट्टी डालने लगा। इस बेचारी मासूम बच्ची को मालूम ही ना था कि इसका बाप क्या कर रहा है। वो यही समझती रही कि इसका बाप इसके साथ खेल रहा है। वो खुशी से बाबा बाबा कहती रही। इसके पाँव मिट्टी में दफन हो चुके थे। ताजिर की बीवी की ममता तड़प उठी। वो दौड़ती हुई ताजिर के पीछे आई थी। जंगल में पहुंचते ही इसने देखा कि ताजिर अपनी बेटी पर मिट्टी डाल रहा है। वो चीखती हुई आगे बढ़ी और ताजिर को धक्का दिया और फौरन अपनी बेटी को गड्ढे से निकाल लिया। वो कभी अपनी बेटी के हाथ चूमती, कभी इसके पाँव। ताजिर इससे बच्ची छीनने की कोशिश करने लगा, मगर बीवी ने बेटी को ना छोड़ा। वो कहने लगी, मैं तुम्हें किसी सूरत ये जुल्म नहीं करने दूंगी। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो मुझे भी बेटी के साथ जिंदा दफन कर दो। ताजिर को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया। वो इसे घसीट कर घर ले आया और घर आकर इसे बहुत मारा पीटा। ये सब देखकर वो बच्ची सहम गई और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। ये मंजर इस मासूम के लिए क़यामत से कम ना था। एक नन्ही सी बच्ची अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को पिटता हुआ देख रही थी। ना जाने इसके दिल पर क्या बीती होगी। ताजिर बीवी को मार कर घर से निकल गया। माँ रोती हुई अपनी बच्ची के पास आई और इसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो मासूम बच्ची अपने नन्हे हाथों से अपनी माँ के आंसू पूंछने लगी। वक्त गुजरता गया। बच्ची कुछ बड़ी हो गई। ताजिर की बीवी सख्त बीमार हो गई। ताजिर इसका जरा भी ख्याल ना रखता था। शदीद बीमारी में भी इसे कोई तबीब मुयस्सर ना आया। एक दिन वो बीमारी की हालत में अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। इसने अपनी बेटी को आवाज दी। बच्ची फौरन इसके पास आई। इसने इसे गिले से लगा लिया और कहने लगी, बेटी, लगता है मेरा वक्त आ गया है। अपना ख्याल रखना और अपने बाप से कभी नफरत ना करना। इसने मेरे साथ जो भी किया वो मेरा और इसका मामला है, लेकिन तुम मेरी नसीहत पर जरूर अमल करना। माँ की ये हालत देखकर बच्ची इसे पानी पिलाने लगी, मगर इसी लम्हे इस औरत ने दम तोड़ दिया और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। वो बच्ची अपनी माँ की लाश देखकर रोने लगी। इस पर क़यामत टूट चुकी थी। शाम के वक्त माँ को दफन कर दिया गया। ताजिर को अपनी बीवी की मौत का जरा भी दुख ना हुआ। बीवी की वफात के कुछ दिन बाद ताजिर ने दूसरी शादी कर ली। बच्ची सारा दिन अपनी माँ के कमरे में पड़ी रहती। ताजिर ने कभी इस बच्ची की खबर ना ली कि वो किस हाल में है। वो अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ रहा। वक्त पर सवार होकर गुजरने लगा। ताजिर के यहाँ एक के बाद दीगरे 3 बेटे पैदा हुए। तीनों जवान होकर ताजिर का कारोबार संभालने लगे। उम्र ढलने की वजह से ताजिर अब रोज बारोज बीमार रहने लगा। इसकी बीवी इसका जरा भी ख्याल ना रखती थी। इसे सिर्फ ताजिर की दौलत से गरज थी। ताजिर के बेटों का रवैया भी बाप के साथ बहुत बारा था। उन्होंने बाप की सारी जायदाद जबरदस्ती आपस में तकसीम कर ली और ताजिर के हाथ में कुछ भी ना आया। वो ताजिर जो कभी ऐश ओ इशरत की जिंदगी गुजार रहा था, अब मुफलिस और बेबस होकर रह गया। इसके जिस्म की हालत भी खराब होती गई और इसे कोढ़ की बीमारी लाहिक हो गई। वो लोग इससे नफरत करने लगे। उन्हें ये डर था कि ये बीमारी कहीं उन्हें भी अपनी लपेट में ना ले ले, इसीलिए उन्होंने इसे घर से निकाल दिया। उन्होंने ताजिर की बेटी को भी घर से निकाल दिया, लेकिन इस सख्त बीमारी में सिर्फ वही बेटी काम आई जिससे वो जिंदगी भर नफरत करता रहा था। वो चाहकर भी अपने बाप से नफरत ना कर सकी, क्योंकि इसे अपनी माँ की वो नसीहत याद थी और वही अब अपने बाप का सहारा बनी हुई थी। वो अपने बाप को लेकर इसी जंगल में चली गई जहाँ कभी इसका बाप इसे दफन करने के लिए लाया था। इसने वहाँ एक झोंपड़ी बनाई और अपने बाप की खिदमत करने लगी। ताजिर शर्मिंदगी से निढाल हो गया। इसे अपने किए गए सब जुल्म याद आने लगे। अब इसका दिल चाह रहा था कि वो खुद अपने लिए गड्ढा खोदे और इसमें जा गिरे। जिस बेटी से वो नफरत करता था, इसी बेटी ने इसे आखिरी वक्त में सहारा दिया। जिस बेटी को वो अपनी मर्दांगी पर दाग समझता था, वही बेटी इसके जख्मों पर मरहम रख रही थी। और जिन बेटों पर वो नाज करता था, उन्होंने तो इसे धुतकार कर घर से निकाल दिया। अब ताजिर को होश आ चुका था, लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। वो खुदा से गिड़गिड़ा कर मुआफिया मांगने लगा। वो अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा, बेटी, मुझे मुआफ कर दो।
मैंने सारी जिंदगी तुम पर और तुम्हारी माँ पर बहुत जुल्म किया है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये मेरे ही अमाल का नतीजा है। लेकिन बेटी फिर भी बेटी थी। वो अपने बाप के आंसू देखकर नरम पड़ गई। कहने लगी, बाबा मैं आपको मुआफ करती हूँ, लेकिन आपको एक और हस्ती से भी मुआफी मांगनी होगी। वो अपने बाप को अपनी माँ की कब्र पर ले गई। ताजिर काफी देर तक अपनी बीवी की कब्र पर खड़ा रोता रहा और इससे मुआफिया मांगता रहा। कुछ देर बाद वो बाप बेटी वापस घर आ गए। घर आकर ताजिर ने कहा, बेटी मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका कफारा तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन तुम्हारा हक जरूर दूंगा। वो बूढ़ा अपनी बेटी को लेकर काजी की अदालत पहुंचा और अपने बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वो काजी से कहने लगा, मेरी सारी जायदाद मेरे बेटों ने आपस में बांट ली है। मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया है। इस जायदाद में मेरी बेटी का भी हक है। बराए मेहरबानी इसे इसका हिस्सा दिलवा जाए। काजी ने फौरन इसके बेटों को तलब किया और जितनी भी जायदाद में बेटी का हिस्सा बनता था वो इसे दिला दिया। इसके हिस्से में उनका पुराना घर आया। ताजिर अपने बेटों से सख्त नाराज था। कहने लगा, तुम तीनों से ज्यादा अजीज मुझे यही एक बेटी है। मैंने सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने आखिर में मेरे साथ क्या किया। मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था, अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये कहकर ताजिर अपनी बेटी के साथ वापस आ गया। वो शख्स जो कभी बेटियों को जिंदा दफन करना चाहता था, आज खुद जिंदगी के हाथों दफन हो चुका था। कोढ़ की बीमारी से सड़ा हुआ जिस्म, बेटों का झुटकार देना और तन्हाई का जहर इसके वजूद को खोखला कर रहा था। मगर हैरत की बात यह थी कि जिस बेटी को वो जीने के लायक नहीं समझता था, वही आज इसकी वाहिद उम्मीद बनी हुई थी। इसी लम्हे इसे एहसास हुआ कि असल अंधेरा वो था जो इसके दिल में बेटियों के लिए था, और असल रोशनी वो मोहब्बत थी जो आज इसकी बेटी ने इसके लिए जलाई थी। मगर अफसोस, ये हकीकत बहुत देर से सामने आई थी। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक इसे अपनी ही कब्र के दहाने पर मिला। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां रोशनी होती हैं। वो माँ बाप का असल सहारा होती हैं। बेटे तो आपस में जायदाद बांट लेते हैं, मगर बेटियां वालिदैन के दुख सुख की साथी होती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि रहमत होती हैं। जिन्हें हम कमजोर समझते हैं, अक्सर वही वक्तुन जरूरत में सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। दुनियावी दौलत और बेटे कभी वफा की जमानत नहीं होते, लेकिन बेटी की मोहब्बत खालिस और बेलोस होती है। वालिदैन को चाहिए कि बेटों और बेटियों में फर्क ना करे, क्योंकि इज्जत, मोहब्बत और वफादारी किसी जिन्स की मोहताज नहीं। जुल्म का अंजाम हमेशा शर्मिंदगी और पछतावा होता है। इंसान को अपनी सोच का अंधेरा वक्त पर रोशन कर लेना चाहिए, वरना वक्त गुजरने के बाद सिर्फ अफसोस बाकी रहता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ही ऐसी कहानी में।